بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ آج کا یہ عمل ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی اور جو اس وجہ سے لمبے عرصے سے پریشانی، مایوسی اور بے چینی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ صرف 2 دن کا ایک عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کو صرف 2 دن سورہ کوثر کا یہ عمل ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے اسے آسان فرما دے گا۔ آج کا یہ عمل ہماری ایک بہن نے بھی کیا۔ وہ قریب 8 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھیں اور اس وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ انہوں نے صرف 2 دن اس عمل کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اپنی اس بہن کی کارگزاری اور ان کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ اس واقعہ کو سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کے دل میں بھی اس عمل کو کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ سورہ کوثر کا یہ عمل صرف اولاد کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی جائز مقصد اور جائز حاجت کے لیے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کرم سے مشکل کو آسان فرما سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل مددگار اور حاجتیں پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اگر ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اللہ پاک ان کی خالی جھولی کو اپنے فضل سے بھر دے۔ اللہ پاک انہیں نیک، صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرمائے، ان کے گھروں کو بچوں کی ہنسی سے آباد فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے جو امید لے کر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آمین۔ تمام میری بہنیں اور میرے بھائی کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دے۔ کیا پتہ آپ کی لکھی ہوئی آمین کسی دوسرے ضرورت مند کی دعا کے ساتھ مل جائے اور اللہ پاک کسی کی دعا قبول فرما دے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ مبارک سورت اپنے اندر بڑی رحمت اور خیر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے 5 ایسے فائدے بتانے والی ہوں جن کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ اگر آپ صبح یا شام صرف 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے آپ کو بہت سی خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف جانے کی عادت کم ہوتی ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف فرمانے کا راستہ آسان فرما سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہاتھ مشکلوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ آپ کو درپیش نہیں آئے گا جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو کبھی محتاج نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی آپ کو مالی پریشانی میں مبتلا فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ آپ کی تمام جائز مرادیں اور ضرورتیں
जिनके लिए आप सूरह कौसर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी होंगी। और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में अमन होगा, सुकून होगा, खुशहाली होगी और अल्लाह पाक के फजल करम से बरकते ही बरकते नाजिल होंगी। सूरह कौसर के बारे में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फजाइल बयान फरमाए हैं। अगर आप सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर देते हैं और रोजाना इसकी तिलावत को अपना मामूल बना लेते हैं तो कयामत के दिन जन्नत की नहर कौसर से आपको सैराब किया जाएगा और वहां से पानी पिलाया जाएगा। इसीलिए सूरह कौसर की तिलावत करना निहायत ही अहम है। मेरी बहनों और भाइयों, खास तौर पर वो लोग जो अपने दिल में कोई मकसद लिए बैठे हैं, कोई परेशानी लेकर बैठे हैं या किसी जायज हाजत के पूरा होने के मुंतजिर हैं, वो सूरह कौसर की तिलावत को अपना मामूल जरूर बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से उनके लिए आसानी के रास्ते पैदा होंगे। अब हम अपनी एक बहन की कारगुजारी और उनका वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी एक बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम इस्लामी टीचर, मैं उम्मीद करती हूं आप ठीक होंगे। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और 8 साल से मुझे औलाद की नेमत हासिल नहीं हुई थी। मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। मेरे ससुराल वाले औलाद के हवाले से मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डालते थे, मुझे बातें सुनाते थे और हर वक्त मुझे इसी हवाले से परेशान करते रहते थे। आखिरकार शादी के 3 साल बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा दी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और बार बार यही सोचती थी कि आखिर अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत क्यों अता नहीं फरमा रहे। मैंने बहुत से इलाज करवाए, बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की और हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरी दुआएं कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही थी। जिस खातून से मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई थी वहां से भी उन्हें औलाद नहीं हो रही थी। ससुराल वालों ने यह सोचकर मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाई थी कि शायद दूसरी शादी के बाद उन्हें औलाद मिल जाएगी, लेकिन वहां से भी औलाद न हुई। फिर एक दिन मैंने आपके चैनल की एक वीडियो देखी जिसमें आपने सूरह कौसर का सिर्फ 2 दिन का वजीफा और 2 दिन का अमल बताया था। आपने ये अमल असर की नमाज के बाद करने के लिए कहा था। मैंने पूरे यकीन के साथ सूरह कौसर का ये अमल किया। सिर्फ 2 दिन असर की नमाज के बाद मैंने ये अमल किया। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे लिए ऐसी आसानी पैदा फरमा दी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने जो कुछ मांगा अल्लाह पाक ने अपने फजल से मुझे अता फरमा दिया और इस अमल को करने के बाद उसी साल अल्लाह पाक ने मुझे जुड़वा बेटे अता किए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। जिस भी मकसद के लिए सूरह कौसर का ये अमल करती हूं अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाबी अता फरमा देते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, अब इस अमल को आपने किस तरह करना है इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। नमाज असर जब आप पढ़ लें उसके बाद इस अमल को शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले आपने 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। जो भी दरूद आपको आता हो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 179 दफा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए दिल में सच्ची तौबा और अपने रब से माफी मांगने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि इंसान जितना अपने रब के सामने झुकता है उतना ही अपने दिल को अल्लाह की रहमत के करीब करता है। इसके बाद आपने 149 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह कौसर की तिलावत करनी है। पूरी तवज्जो, सुकून और यकीन के साथ सूरह कौसर पढ़ें। जब आप सूरह कौसर की तिलावत पूरी कर ले उसके बाद आपने 139 दफा फिर अस्तगफर अल्लाह का विर्द करना है। यानी पूरे अमल के दौरान अपने दिल और जहन को इधर उधर भटकने नहीं देना। जिस जायज हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए और जिस परेशानी के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसका तसव्वुर आपके जहन में होना लाजमी है। आखिर में फिर 3 दफा दरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में अपने दिल की बात रखें, अपनी हाजत बयान करें, अपनी परेशानी बयान करें और अपने रब से पूरे आजीजी के साथ दुआ करें।
दुआ इस उम्मीद के साथ करे कि मेरा रब मेरी पुकार सुन रहा है, मेरी परेशानी को जानता है और मेरे लिए वही फैसला करेगा जो मेरे हक में बेहतर होगा। अल्लाह पाक से उम्मीद रखें और उसी पर भरोसा रखें। मेरी बहनों और भाइयों, इस अमल को सिर्फ 2 दिन करना है। इसे पूरे यकीन, तवज्जो और सच्चे दिल के साथ करें और अपनी हर जायजा हाजत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने फजल और करम से आपके लिए आसानी के रास्ते पैदा फरमाएगा। तो आज का ये अमल मेरी वो तमाम बहनें और भाई लाजमी करें जो अपने दिल में कोई जायज हाजत लिए बैठे हैं, कोई परेशानी लेकर बैठे हैं या किसी जायज मकसद के पूरा होने के मुंतजिर हैं। अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को आसान फरमाए, आपकी हाजतों को पूरा फरमाए और आपके घरों में अमन, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। इस अमल को आप खुद भी करें और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी जरूरतमंद बहन या भाई के काम आ सकती है तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि कोई और भी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ और उम्मीद के साथ रुख कर सके।